Hello, mayong buntag, Los Visayas, Mindanao, karon October 17, 2024, kagahapon duha ang atong naigo sa 3D second draw o sa STL Visayas Mandawi. So pwede ninyo makita to ang akong kagahapon nga akong gi-post karon sa 17, 2024, akong pasyor is 057. So, pairing nako is sa 0 is 60, 01, 70, 20. Sa corresponding number niya is 08, 608, 604, 609, 605. Sa double naman, 600, 606. Sa 01 naman, 031, 150, double 001, 110. Sa 70 naman nga pairing nako, 708, 704, 705, 709, 705, 70, 0770. Sa 20 naman, 1520, 200, 220. STL ni siya 3D ha, STL ni siya 3D. So sa 5 naman ang pairing nako is 58, 53, 54, 59. So ang ano nako sa pairing sa 58, 580, 586, 587, 582, 558, 588. 53 po na pod is 035, 153, 375, 523. Sa double, 553, 533. Sa 54 naman, 540, 546, 541, 554, and 544. Sa 59 naman, 590, 596, 597, 592, 559, 599. So sa ano na po, diri na po ta sa pairing na po sa 7, 76, 72, 71. Sa 76, 476, 796, 756, 766. Sa double, and 776. Sa 72, 278, 273. Sa double, 277, 227. Sa 71, 371, 471. 917, 751, 775, and 755. STL ni siya, and then 3D. Okay? Target and rumble. So, akong best karon is 0. Kagahapon unsay akong best nako kagahapon 80. So naigo ang 812. So hangtod diri na lang. Daghang salamat and good luck. Bye-bye.